বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের দিনটিকে স্মরণ করে এবং মহৎ উদ্যোগের সাক্ষী থাকল ঝাড়গ্রাম। রবিবার কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে ঝাড়গ্রাম শহরে মিলন সংঘ ক্লাব ও কুর্মী সংস্কৃতি বিকাশ সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হল একটি মেগা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এই শিবিরের প্রধান আকর্ষণ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার কর্নাল জেলার বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ডক্টর সুরেশ কুমার সাইনি। উল্লেখ্য, তিনি ইতিমধ্যেই 256 বার স্বেচ্ছায় রক্তদান করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নিজের নাম সসম্মানে নথিভুক্ত করেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে রক্তদানে উৎসাহিত করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ করে চলেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে তার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আরও 2 বিশিষ্ট রক্তদাতা। জামশেদপুরের বাসিন্দা অপর্ণা মিশ্র, যিনি ইতিমধ্যেই 27 বার রক্তদান করেছেন, এবং ঝাড়খণ্ডের ধলভূমগড়ের বাসিন্দা স্বপন মাহাতো, যার স্বেচ্ছায় রক্তদানের সংখ্যা 88 বার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত এই অতিথিরা রক্তদানের অপরিসীম গুরুত্ব সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেন। তারা জানান, নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদান বহু মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। সমাজে রক্তের চাহিদা মেটাতে তারা সকলকে এই মহৎ কাজের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কার্গিল বিজয় দিবসের মতো একটি আবেগপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিনে রক্তদান শিবিরের মতো এমন একটি মানসিক আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত বিশিষ্টজন থেকে শুরু করে ঝাড়গ্রামের সাধারণ মানুষ। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद सबका कि आज का दिन इन्होंने चुना। आज विजय कारगिल विजय दिवस है और इस दिन पर ब्लड डोनेशन कैंप करना शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और यही कहना है कि आप खून देकर कितने लोगों की जान बचा सकते हैं, आप खुद को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा आज के समय में इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है कि आप कितनों की आपको पता भी नहीं रहता आपने कितने लोगों की जान बचा दी। मैं सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजर टीम है यहाँ की, जिन्होंने यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, तो मैं उस पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जो ये कारगिल विजय दिवस है, इसके उपलक्ष्य में जो उन्होंने रक्तदान का एक आयोजन किया है, और ये वाकई में उन शहीदों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने कारगिल के अंदर प्राण गंवाए हैं। और मैं एक बार फिर उन सभी जो ऑर्गेनाइजर हैं इस कैंप के, उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसा दिन चुना है जो वाकई में ही एक पुण्य का कार्य करने के लिए इससे बढ़िया कोई अच्छा दिन नहीं हो सकता। आपने कितने बार ब्लड दिया है? मैंने अभी तक 256 डोनेशन किया है, जिसमें 152 टाइम अंदर 3 टाइम पेटलेट्स और 1 टाइम प्लाज्मा।